आयज आमकां सकाळच्यान कॉल येतात खूब आनी भुरगे आमकां विचारता की म्हणजे कितें जालें कितें चडशे कॉल हांवें जाल्यार आन्सरूच करूंक ना, मेसेजीक रिप्लाय करूंक ना. हांव इतकेच लोकांक म्हणटा की खुबशे जाणांनी येवन आमकां सांगलें की आमी जी प्रायमरी मेंबरशीप आसा थंयसून आमी रिजायन करता म्हणून. ताका इतकें सांगपाक सोदता की आमकां आयज घडयला मनोजान आनी तेची सदांच एक ड्रीम आसलेली की ही पार्टी फुडें वचपाक जाय. आमी गोंयकाराचो आवाज म्हणून हे रेव्होल्युशन स्टार्ट केल्लें. सो तुमचे कडेन मागता की तुमी स्ट्रॉंग रावपाक जाय, कित्याक आमी जर आयज फाटीं सरले इमोशनल जावन खंय ना खंय, हे म्हाका तरी दिसता की हे सगळ्याकून तेका भितर आनीक हड जातलें. सो आमी हे ना करता तेणी जी ही क्रांती आयज स्टार्ट केल्ली, आमच्या काळजांत जो एक उज्याची एक ज्योत पेटयल्ली, ती आमी आयज सगळ्यांनी वांगडा मेळोन तेची जी ड्रीम आसलेली एक बरें गोंय करपाचें, गोंय आमच्या गोंयकारांच्या हातीन घेवपाचें, ते आमी सगळ्यांनी मेळोन आयज ही क्रांती फुडें व्हरोन आमी आयज तेका खंय ना खंय एक आयज आमी प्रूफ करपाक जाय की खरेंच तो एक फेलियर न्हू म्हणून. तेणी आमकां एक लिडर म्हणून क्रिएट केला. आमकां आयज इवन आमी जेन्ना 2022 इलेक्शनाक आमी कॉन्टेस्ट केले, आमी खंयचे कोणूच मॅक्झिमम कोण भुरगे आमच्या खंयच्याच पॉलिटिकल बॅकग्रावंड आसून आमी कोण ना, पूण आमकां तेणी शिकयलें उबें कशें रावप, स्टेजीर लोकांक ऑडियन्स कसो फेस करप, तो मायक घेवन उलोवप कसो. आयज आमी हांव सुद्दां हांगा बसला तो फक्त ओनली अँड ओनली बिकॉज ऑफ मनोज परब. सो म्हाज्या खातीर तो जरी आयज तो प्रेसिडेंट म्हणून आयज तेणी रिजायन केल्ले आसा, पार्टीची मेंबरशीप सोडिल्ली आसा, पूण म्हाज्या खातीर आनी म्हाज्या काळजान म्हाजो प्रेसिडेंट आनी म्हाजो लिडर ही पॉलिटिक्सान जावं सोशल वर्कान एक गुरू म्हणून सदांच हांव म्हाजो मनोज परबूच आसतलो. हेच्या शिवाय हांव कित्याक आमी रेव्होल्युशन जॉयनूच जाल्ले तेका पळोवन. जेन्ना तो स्टेजीर उबो रावतालो 2018-19 आमी जेन्ना तेचे पळयताले व्हिडियोज पळयताले, अशें दिसतालें की कोण तरी उबो रावन जो आमच्या काळजान इतकी वर्सां जो एक राग आसलेलो, ती तिडक आसलेली, आमी एक्सप्रेस करूंक शकनासलेली, कोण तरी आमच्याच काळजांतलो कोण तरी थंय स्टेजीर रावन उलयता म्हणून. अशेंच म्हाजे सारके कितकेशे हजारांनी भुरगे वेगवेगळ्या वाठारांत गोंयचे आयज हेच क्रांतीक तेका लागून ह्या तेच्या एग्रेशना खातीर जॉयन जाले. आनी आयज थोडे वायट दिसता सांगपाक की आयज सकाळी जशें मनोजानी सांगलें की लोक तेका सांगता की स्टायल चेंज करपाक जाय, मातसो स्लो उलोवपाक जाय म्हणून सांगताले तेका. पण आमी जे जॉयन जाला तेच एग्रेशना खातीर जॉयन जाला. स्लो उलोवपी, बरें उलोवपी, चड उलोवपी आनी फाटसून वाट लावपी अशें खूब आमी पॉलिटिशन पळयल्ले तेच्या पयलीं. तेकाच लागून खंय ना खंय आमी राजकारणा कडेन पयस रावताले, जावं आमी तेका कनेक्ट जाय नासले. पूण तेणी आमकां आयज दाखयलें आनी मार्गदर्शन दिलें की तुमकां जर अन्याय अगेन्स्ट जर तुमकां उलोवपाक जाय, तुमकां आवाज तुमचो वाडोवचो पडटलो म्हणून. जे जाग्यार जाय पडटा थंय एग्रेसिव्ह जावचें पडटलें म्हणून. आनी तेकाच लागून ही येदी व्हडली आयज जेन्ना आमी 2022 ₹1 घेनासतना जेन्ना आमी येदे व्हडले इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले, 38 जाग्यार इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले, आमी 10% वोट काडले. 93,000 प्लस लोकांनी आमकां विश्वास धरून ₹1 घेनासतना वोट केलो.